अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं जेएम टीवी। ब्राज़ील के पानी को एक मकड़ी में तैरने के बारे में सोचा जो यहाँ एक कांटे में मार सकता है। ब्राज़ील नंबर 10 में होने वाले इंतहाई खौफनाक दरियाफ्तों में से 10 हैं। इस फुटेज में ब्राज़ील के साहिली मुहाफ़िज़ की जानिब से जारी करदा एक फुटेज में एक बड़े पैमाने पर मछली का असली फुट हेलीकॉप्टर के कैमरा के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। जब साहिल मुहाफ़िज़ अफसरान ने दीवारों के साए को लहरों के नीचे तैरते हुए महसूस नहीं किया था, लेकिन फुटेज का जायज़ा लेने के बाद में वो अपनी निगाहों से इन आँखों पर यकीन नहीं कर सकते थे कि मछली 60 फीट लंबी है। और इसके अलावा फुटेज का अनगिनत माहिर ने तज्ज़िया किया है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बहुत से लोगों ने इस फुटेज को देखा था। इख्तिताम में अगले दिन नंबर 9 पर सुरंगें अगर आप जनूबी अमेरिका में ख़ासतौर पर ब्राज़ील में चट्टानों के चेहरों को खोज करते हैं तो शायद आपको बहुत सारे लोगों में से कुछ आए ऊँट के दीवारों वाली सुरंगें जो इस इलाके की मिर्च करते हैं। इब्तिदा में आपको लगता है कि ये सिर्फ आसान कुदरती गार हैं, लेकिन वो इससे बहुत दूर हैं, ख़ास तौर पर अगर आप दीवारों का जायज़ा लेते हैं। तो अगर आप दीवारों को करीब से देखेंगे तो आपको देवे पंजों के निशानात नजर आएंगे। हाँ, ये गारें नहीं है बल्कि सुरंगें यहाँ का खौफनाक हिस्सा है कि वो सिर्फ एक बहुत बड़ा पंजों वाले जानवर ही बना सकते थे। खुशकिस्मती से कोई भी ज़िंदा जानवर ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम जानते हों कि प्रागीता से ब्राज़ील में ऐसा कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे दीवानी जानवर मौजूद थे और साइंसदानों ने मुमकिन मजरमों का घटा दिया है। तो जानवरों के नीचे प्रागीता से विशाल अल्मादेलो जैसे होमसीना और पंपराथिम या मेगायरथिम या रूमेथ्रिम जैसे देवेकल ग्राउंड स्लट, जिनमें से सभी को प्रागीता से ब्राज़ील कहा जाता है, उनके घर नंबर 8 बदुबार गैर मुल्की जनवरी के रोज़ जनवरी में सेंचर के सह पर टहलने लगे। वर्जिना ब्राज़ील में 3 नौजवान ख़वातीन ने फैसला किया मातमी लिबास के एक झुंड में एक खाली जगह के ज़रिए घर को शॉर्टकट लेना। इसमें एक औरत के मुताबिक तेल, भूरी जल्द और रबरी के अज़ा थे। उसके सर से बड़ी गोल फैलाव भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि मखलूक में खौफनाक बदबू है जो इतना मजबूत है। जब इस मखलूक ने इन तीनों औरतों की तरफ देखा, जब वो दम से फिर गईं और जल्दी से भाग गईं। इस वाक़े की खबर आपको घटनों पर कमज़ोर होने का सब बनेगी, लेकिन यह वाक़ई इतना मुकामी इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन ये चौंका, इसमें कोई चीज़ नहीं मिली। बदबूदार अजनबी दूसरे नज़ारे बहुत कम वीडियो और फोटोग्राफी के शायद में यह गलत शनाख्त की एक और सूरत हो सकती है जिसकी वजह से बिखरे हुए बुक की वजाहत नहीं होगी। हालांकि इसके नाम से पता चलता है कि सांप जजीरे में सांपों की एक आला आबादी है। कुछ अंदाजे के मुताबिक जजीरे के मसले के हर मरबा मीटर में एक सांप है। ये सिर्फ आपके आम बाग मुख्तलिफ़ किस्म के सांप नहीं है, बल्कि वो ऐसा करते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में से एक हैं, क्योंकि सुनहरी मछली के इस वाइपर का जहर बहुत महलिक है। इंसानों और उसकी तेज़ रफ्तार अदाकारी है कि वो 1 घंटे में अपना काम ख़त्म कर सकता है। इसके जहर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि इसमें पट्टों को तबाह करने वाली खसूसियात मौजूद हैं और मुतअद्दिद मकामी कनूदनों के खौफनाक सूरत फरोख्त होती है। सांस जजीरे के अफवाह के साहिल पर घूमने वालों के मंतज़र हैं। एक बेहुदा माहीगिर केले की तलाश में इस जजीरे पर उतरा था, जिसकी तलाश कई दिन बाद उसके कश्ती में पड़ी थी, जिससे खून के तालाब में पड़ी थी और उसके पूरे जिस्म पर सांप काटना था। 1909 से लेकर सन 1920 के दहाई तक कुछ लोग इस मीनारा को चलाने के लिए जजीरे पर रहते थे और अब कोई भी मुस्तकिल तौर पर वहाँ नहीं रहता था, क्योंकि आखिरी लाइट हाउस कीपर और उसके पूरे ख़ानदान का क्या हुआ था, जो उनमें से सिर्फ एक सांप का शिकार हुआ था। पेंटागन ने कुछ आवाज़ों के बारे में बयान करने के कुछ ही दिन बाद ब्राज़ील में कुछ आवाज़ें बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहते। ब्राज़ील में देखने के बाद एक आवाज़ ने इंटरनेट को साजिश के नज़रियात और खौफ हरास में मुब्तला कर दिया।
اس کے بعد بیشتر ویڈیوز میں درجنوں ویڈیوز آن لائن دکھائی دینے لگیں۔ 3 مختلف روشنی کو مثلث کی شکل میں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ بلجیم میں ہزاروں باشندوں کو دیکھتے ہیں۔ ریو ڈی جینیرو کے بالکل شمال میں ماگی کی خبر میں بتایا گیا کہ 20 مئی 2020 کو آسمان پر چمکتی ہوئی روشنی دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے سرخ رنگوں اور ٹویٹر پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کلپس کو رات کے آسمان سے چلتی سرکل لہری سنتری روشنی دکھائی دی۔ برازیل کی حکومت ان کو لے رہی تھی۔ حکومت کے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام فوجی اور سویلین پائلٹوں کے ساتھ ساتھ ہوائی ٹریفک کنٹرولز کے قومی ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ نمبر 5 کے ساتھ بایا سنگھ کے ساتھ کسی بھی طرح کا نظارہ درج کرنا چاہیے۔ درندے کے یہ شیطانی مخلوق بایا ہارن جانور کے نام سے مشہور ہے اور یہ پہلی بار 2007 میں واپس آئی جب ایک 15 سالہ لڑکی کسی طرح یہ تصویر کھینچنے میں کامیاب ہوئی تو ایسا لگتا ہے جیسے کیچڑ میں ڈوبا ہوا آدمی ہے، لیکن اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو کھوپڑی جیسا چہرہ رکھنے والی مخلوق اور شیطان نما سینگوں کے ایک جوڑے کو دیکھیں، اس لیے اس کا نام بھی اس کچھ پکڑ کر دیکھا جا سکتا ہے، جسے کچھ اولاد کہتے ہیں۔ جو دوسرے کا کہنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ہتھیار موجود تھا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ برازیل کے جنگل میں ان مخلوقات میں سے کسی سے ملنا یقیناً ایک خوفناک آزمائش ہے۔ نمبر ہوگا 4 جو برازیل امازون میں مقامی قبائل کی گردش کر رہا ہے۔ بارش کے سبب یہ لوگ اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ جنگل میں رہ جانے والا ایک بڑا کاہلی نما راکشس وہ اسے ایک پریشانی کہتے ہیں، اور اس نام کا محض ذکر ہی قبائلیوں کے بہادروں کو ظلم میں خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیل مخلوق کی کسی حد تک متضاد ہے، سائنسدانوں نے اس کے لیے کچھ علاقوں میں سنجیدہ تلاشی لی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو 2 آنکھیں ہیں، جبکہ دوسرے کھاتوں میں اس کے صرف ایک ہی یونانی داستان کے چکرویوہ کی طرح ہے جو کچھ افراد کے پیٹ میں بدلے ہوئے بدبودار منہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ انسان کو بدقسمتی سے اس کا راستہ عبور کرنے میں کافی خرچ کرتا ہے، لیکن تمام اکاؤنٹس اس بات میں متفق ہیں کہ جب مخلوق 2 پیروں پر کھڑی ہے تو مخلوق 7 فٹ یا اس سے زیادہ لمبی ہے۔ یہ ایک سخت انتہائی ناگوار بدبو پیدا کرتا ہے اور اس میں موٹی میٹھی ہوئی کھال ہے جو کارپس کا احاطہ کرتی ہے، جس سے یہ سب گولیوں اور تیلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جانوروں کی شناخت کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات اتنی بڑی ہے کہ یہ ابھی بہت ساری پرجاتیوں کو چھپا سکتا ہے۔ سائنس سے واقف نہیں ہے اور ماپنگ وری ان تینوں میں سے ایک حیرت انگیز دیو سینٹیپیڈ ہو سکتا ہے جو ممکنہ طور پر افسانوی طور پر اب ہم کسی ایسی چیز پر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ برازیل کے جنگل کے فرش کے ارد گرد رینگنے والے حیرت انگیز دیوتا سینٹی دنیا کے سب سے بڑے سینٹیپیڈوں میں شامل ہیں جو 12 تک بڑھ رہے ہیں، انچ یا زیادہ اس میں پایا جا سکتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے مختلف مقامات خصوصاً امازون اور کیریبین جہاں اس نے جانوروں کی ایک قسم پر کیڑے لگائے جیسے کینوں سمیت دیگر بڑے قدابین ریتوں اور جانور شکار کرنے کی عمدہ مہارتوں کے سب سے اوپر، ان میں یہ زہر ہے جو نہ صرف چھوٹے جانوروں کے لیے مہلک ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہے، اور ساتھ ہی اس کے حفاظت میں عام طور پر خود سے دفاع میں بھی انسان پر حملہ شدید درد سردی کا سبب بن سکتا ہے جس سے بخار اور تھکاوٹ سوج رہی ہے۔ آج کے بہترین انتخاب کے لیے وقت ہے کہ اب برازیل میں بہت سارے سانپ موجود ہیں، لیکن اس تصویر میں ایک جتنا بڑا نہیں ہے، اس لیے مجھے کافی اعتماد ہے کہ یہ تصویر ایک دھوکہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک سب سے طویل جدید سانپ پایا گیا ہے؟ برازیل میں دریافت کیا گیا۔ اگلے نمبر 2 کے بارے میں معلوم کریں کہ برازیل میں ایک 33 فٹ لمبی ایناکونڈا تعمیراتی کارکن اور تعمیر کار میں قابو شدہ دھماکے کر رہے تھے۔ ایک دن 2016 میں جب انہوں نے واقعات ایک بہت بڑا 33 فٹ لمبا ایناکونڈا کو خوفناک کچھ دریافت کیا تھا جب تک کہ اس کی قید میں سے لمبے سانپ کا گنیز بک
गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त कैंसस शहर में मेडुसा के पास एक सांप के पास है जिसका कदर 25 है फीट और 2 इंच है। ये दरियाफ्त यकीन उसके आसानी से होने वाला विशाल सांप पहले ही बहुत से लोगों के ख्याल में मर गया था। शायद मलबे से गिरने से या उसके धमाके से, सदमे के लहर से धमाके से हलाक हुआ था। ये इतना बड़ा था कि कारकुनों को क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा जानवरों को उठाने के लिए। तमीरात फ्राहम ने इसके बाद जानवरों के महकूक के कारकुनों के साथ दरियाफ्त होने पर तनकीद की है कि अगर सांप के हलाक से बचा जा सकता था, अगर इस इलाके से मुख्तलिफ शहरों में धमाके से कबल हम आगे बढ़ जाते तो मुझे एक इत्तला मिल जाती। आपके लिए छोटा चैलेंज जिसमें 5 सेकंड का वक्त लगेगा, लिहाजा यहाँ इस मौके पर आप सिर्फ इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।